va travailler 3 ou 4 questions qui peuvent se travailler de plusieurs façons différentes. Syntaxiquement, ils peuvent s'écrire différemment, mais il y a des questions dans lesquelles il faut faire attention pour ne pas écrire des requêtes illogiques, syntaxiquement correctes, mais logiquement, ils ne sont pas logiques. Et il faut faire attention à la compréhension de la question pour pouvoir comprendre, mais il y a 2 ou 3 écritures différentes pour la même question. Question 29. Quels sont les numéros des pilotes? Pardon? Quels sont les noms des avions de capacité supérieure à 250 000 où localisés à Paris? هذه سهل. علاش؟ غادي نديرو select A point étoile. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Quels sont les noms des avions? Donc A point PL point avenant. Pardon, السيد قال لي ما ديرش الزرق. والله لا نسمح. select A point avenant. Select A point avenant. From avion A. Où est la première condition? Ouais, capacité supérieure à 250. Elle est sérieux. Or, localisation, égale Paris. La like Paris. Elle est juste, elle est simple, belle. Il n'y a rien à dire. D'accord? Il n'y a rien à dire. Donc, quelle capacité? Donc, je vais laisser un petit peu d'espace là. Tout à l'heure, on va travailler et là, autre chose. D'accord? Je vous la question 29. Ça, c'est 28. La question 29. Quels sont les pilotes qui conduisent l'avion 2 ou 4? Et 4. Et 4. Si vous faites 7, et qu'est-ce qu'ils ont demandé? Dirons attention, ils ont demandé le numéro de pilote. ما تخدموش la table pilote. غنخدمو بلا table vol. Est-ce que dans la table vol, on a l'attribut PL_num? On a l'attribut PL_num. Donc tu n'as pas besoin d'utiliser la table pilote parce que غادي تحتاج لا le nom, là c'est la salaire, là la ville, mais rien du tout. غادي تحتاج simplement PL_num. Donc PL_num se trouve from vol V. اشنو بغا v.pl_num. Si vous faites v.avenum égale à 2 and v.avenum est égal à 4, ça veut dire ما كنتش حاضر في le cours ou là tu n'as pas assisté ou là tu n'as pas compris ou là tu n'as pas bien suivi ce que j'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes. D'accord? Est-ce que vous l'avez fait le cours? Je vous ai donné un exemple. Vous êtes frère. Et ouais, elle réfléchit ligne par ligne. Et quand vous êtes en train de réfléchir par ligne, c'est impossible, je dis bien, c'est impossible que un numéro d'avion يكون يساوي en même temps جوج ويكون يساوي en même temps 4. C'est pas possible. Ok? C'est pas possible. Donc ça, syntaxiquement, c'est juste, logiquement, c'est faux. Mais d'abord, non, oui monsieur, c'est faux. Comment on va répondre à la chose? Je vous donne la première solution. Première façon d'écrire.
شوف انت في لا رياليتي qu'est-ce que tu veux صور معايا هادو سي كي إلا قلت لك هادو سي لي نون لي نيميرو دو بيلوت اللي عندهم افي نم est égal à 2 وهادو en bleu اللي عندهم افي نم est égal à 4. Ça veut dire que le premier ensemble c'est les gens qui conduisent l'avion numéro 2 وهادو c'est les gens qui conduisent numéro 4. شكون هما هادو اللي جايين هنا؟ هادو شكون هما هادو؟ لي سوقو 2 et 4 ولكن اللي ما كيسوقوش 2 et 4 en même temps. يعني في واحد لو فول كيسوق الطياره زوج وفي واحد لو فول اشنو كيسوق الطياره 4. ياك vous êtes d'accord avec moi? Il ne peut pas les conduire. واش عمركم شفتوا شي بيلوت داير يد هكا يسوق الطياره جوج ومخرج يد من هنا ويسوق الطياره 4؟ هذه هي اللي راكم كاتبين هنا باش تشوف المدى ديال اللوجيك فين راه. نو faites très attention. Alors regardez bien. Si je fais ça, si je fais select v.plu from vol v where v.avenue égale à 2. هاد لا روكيت سي كوا؟ سي هي لا روكيت اللي en bleu اللي en noir. سمح لنا مول لو بلو. شوف select v.plu from vol v where v.avenue est égal à 4. Ça c'est la requête نتاع الناس اللي en bleu. انت qu'est-ce que tu veux? Tu veux les gens اللي كاينين هنا زيد et كاينين فين et كاينين هنا. Tu veux les gens اللي كاينين هنا et كاينين هنا. قريتوها في المات l'intersection. ياك إلا اعتبرنا بلي هذا سي ensemble A وهذا سي ensemble B. Quand vous faites A intersecte B, اش غادي يجيب لك ce qui existe في A et ce qui existe في B en même temps. ونحيدوا لي دوبلون. إلا شي واحد السميه ديالو جوج مرات غادي افيشيه لك غير مره. حنا باسكو نيكري اون ترانزاكت SQL on écrit intersect. صافي vous écrivez intersect. وفي هذا لو كا هذا qu'est-ce que vous allez avoir? Ben vous allez avoir des gens اللي كاينين هنا و les gens اللي كاينين فين و les gens اللي كاينين هنا. D'accord? en même ça va pour la première question? Très bien. يعني est-ce qu'on peut écrire comme ça? Est-ce qu'on peut écrire comme ça? Non, elle est fausse. Vous ne pouvez pas écrire comme ça. Ça c'est faux. Mais est-ce que elle est juste? Est-ce qu'elle est juste? Oui. نقدروا نكتبوها واجتد بهذه الطريقة؟ Bah oui, on va voir. شوف, désolé, je vais vous effacer هذه. D'accord? انت qu'est-ce que tu veux في هذه الحالة هذه؟ لنفترض ان هادو سي لي جون اللي عندهم لي افيون اللي عندهم لا كاباسيتي سوبيريور ا 250,000. هادو انت سي سيلكت. regarde c'est select A.av non from avion A where capacité supérieure à 250. هذه إلا نفترضوا هي A. B select A point av non from avion A where localisation égale à Paris.
والفوكاليزاسيون ايكال ها الجروب اجي نوليو ماتيماتيكمون انت شنو بغيت؟ بغيت الناس اللي يصوبوا هادي ولا يعني انت بغيت هادو ولا شكون ولا هادو يعني انت باغي الناس اللي كاينين هنا في هذه كامله وكاينين هنا هذه كامله كي كنا كنسميوها في المات في المات كنسميوها اونيون اونيون بي يعني انت باغي لي جون كي سون لا اي لي جون كي سون لا كنعبروا عليها بغو دونك هنا غادي تجي entre les deux et qu'est-ce que tu vas écrire? Tu vas écrire union tout simplement. ولكن دير معايا attention هاد السؤال. Voici la première méthode. Voici la deuxième méthode. هاد السؤال une seule méthode pour l'instant. D'accord? Une seule méthode pour l'instant. Vous n'avez pas deux méthodes. هذا عنده une méthode, deux méthodes. هذا pour l'instant شنو وريتكم؟ une seule méthode. واخا؟ très bien. يعني هذا ما تقدرش تكتبوه هنا وتجي دير انت. C'est faux. D'accord? C'est faux. بحال هو دا la question 30. Quels sont les numéros de pilotes pilotant les avions 2 ou 4? بحال الشرح ديال هادي. Je vais pas répéter. يعني غادي تجيب les gens اللي كيسوقوا l'avion 2 وغادي تجيب لي جون اللي كيسوقوا لافيون 4 و اوليو دير انترسيكت اش غادي دير؟ غادي دير اونيون. هذا لا ريبونس على لا كيستيون لا ريبونس على لا كيستيون 30. وهنا غادي تجي تقول كيل سون لي بيلوت ولا تقدر تخدمها بأو. يعني ملي كيكون عندكم او في لا كيستيون سوا اون فا ترافايي افيك اور ولا اون فا ترافايي افيك اونيون لحد الان صافي. Si vous avez et pour l'instant تعرفوا تخدموا باش تعرفوا نخدموا simplement بانترسكت. Vous avez le droit d'utiliser intersect en attendant تشوفوا une autre méthode de travail. واخا غنمشي دابا لا كيستيون 31 كيقول لك شكون الناس اللي كيسوقوا دو. C'est qui les gens qui conduisent l'avion 2 ولكن اللي خصو يعني يسوق l'avion 2 كيكون مع هاد الناس ولكن il n'a jamais conduit l'avion numéro 4 خصو عمرو ما يكون مع هاد الناس. يعني انت كتقول لي غادي ناخذ الناس اللي في الأ ونقص منهم اشنو؟ نقص منهم الناس اللي في البي باش نحيد بحال هكا. شنو غادي يبقاو لي؟ انت هيا ناقص غادي يبقاو لي غير الناس اللي كاينين في دو وما كاينينش في كاطخ. داكوغ؟ كاينين في دو وما كاينينش في كاطخ. ناقص كنعبروا عليها بناقص. غتجيو ديروا لا بروميير روكات وهنا غادي نكتبوا اكسبت. اكسبت يمكن فيها اس. وي فيها اس على اكسبت. غادي ناخذ الناس اللي كاينين في الدو اكسبت الناس اللي كاينين في التحت. اوكي غادي ناخذ هاد الناس بصح خص ما يكونوش ديما هاد الناس. وهنا جو في اتيري فوتر اتونسيون من تفهموا لي هادي. جو في اتيري فوتر اتونسيون على واحد لو بوان اللي راه هنايا درناه في انترسيكت و اونيون ما يمكنلكش ديرو في اكسبت. داكوغ؟ ما يمكنلكش ديرو في اكسبت باسكو غادي نعطيكم طريقه اخرى دابا ديال اكسبت. اوكي لاحظوا معايا. سي جو برون هاد لا روكيت نديرها لتحت جو برون هاد لا روكيت ونديرها لفوق. اسكو سا شونج كيلكو شوز؟ سا شونج غيان. هادي اونيون هادي ولا هادي اونيون هادي سي كيف في انترسبت. هادي تقاطع عادي ولا هادي تقاطع عادي تبدي بها ودير هادي لتحت سي كيف
Mais sur accept, est-ce que c'est la même chose? Non. Les gens qui conduisent l'avion 2, mais ils n'ont jamais conduit l'avion 4. Il est de l'emplacement. Tu vas prendre les gens qui conduisent l'avion 4 et ils n'ont jamais conduit l'avion numéro 2. Très attention, except, d'accord, elle n'est pas permutative. Mais il me dit que les emplace. Ça y est? Là, c'est bien? Regardez maintenant ce que je vais écrire بالنسبة لهذه وغادي نرجع plus tard لهذه. Regarde. Select, regarde, select v.pl nul from vol v where v.avenue égale à 2 and v.pl nul select v.pl nul from vol v where v.avenue égale à 4. تبع معايا مزيان. هادو شكون؟ Ça c'est les gens qui conduisent l'avion numéro 2. وهادو شكون؟ هادو les gens qui conduisent l'avion numéro 4. شوف إلا خديت les gens qui conduisent l'avion numéro 2 وقلت لهم علاصت انت واخا تكوندوي لو نيميرو 2 يخص PLNum ديالك نوت ان. انت سي فري كتسوق الطياره نيميرو 2 بصح يخص لو PLNum ديالك il ne doit pas être in الناس اللي كيسوقوا الطياره نيميرو 4. vous allez voir que هادي وهادي il vous donne le même résultat. هاد الناس وهاد الناس il vous donne le même résultat. Ça vous donne la même chose. هادي et هادي ça vous donne la même chose. Except. D'accord? Except. هادي وهادي هادي شي الناس اللي عندهم l'avion 2 mais ils ne sont pas avec les gens qui conduisent l'avion 4. Les gens qui conduisent l'avion 2, on va faire la différence ديالهم مع les gens qui conduisent l'avion numéro 4. Donc, هاد l'écriture هادي هي عندها A وعندها 2. d'accord؟ هادي عندها A وعندها 2. دابا غادي نرجع هنا. هذيك اللي كان فيها دونك شوف هذه صافي غادي نحيدها نتاع اور قلنا غادي تكتبوا vous notez or soit vous allez l'écrire comme ça soit vous allez l'écrire soit vous allez l'écrire avec union غنرجع دابا اللي قلنا vous avez pas le droit d'écrire un. شنو كنا كاتبين هنا؟ شنو كنت كاتب هنا؟ كنت كاتب intersect. Intersection. Les gens qui conduisent l'avion numéro 2 et conduisent l'avion numéro 4. اللي قلنا نديرو هنايا and c'est fou. شوفوا هنا هادو الناس اللي كيسوقوا الطيارة جوج ياك وأون ميم طون كنقولو خص النيميرو ديالك يكون مع الناس اللي كيسوقوا الطيارة 4. هذه وهذه c'est la même chose. Ça veut dire que quand vous avez l'intersection, vous pouvez répondre avec quoi? Vous pouvez répondre avec in. Quand vous avez شنو كان قبل هذه؟ quand vous avez except, vous répondez, vous pouvez utiliser not in. Si vous avez intersect, vous pouvez répondre avec in. Si vous avez except, vous pouvez répondre بس not in.
يعني هادو pour l'instant شحال راني عاطيكم عليهم ديال لي زيكريتور دو زيكريتور intercept in except not in d'accord وهذه عندها دو زيكريتور vous répondez avec or ou vous répondez avec where. Monsieur, est-ce que هادو هما les écritures que nous avons? Non. Je vous garde une très belle écriture اللي كنستعملوا فيها le mot clé existe, d'accord, ou là not exist. Je vous le garde, d'accord, pour une autre vidéo inchallah. Et là on va voir غادي يوليو عندكم واحد les cas, vous pouvez les écrire de trois façons différentes et pas seulement de façons différentes. Alors faites très attention. Vous avez pas mal de questions dans l'exercice agence. Les règles union, intercept et except. Donc, je vous remercie encore une fois. Et la prochaine fois, on va essayer de corriger d'autres exercices ou bien on va avancer sur le cours. Ça dépend de la question.